আমার সকল গ্রাহককে নমস্কার। আমি সুব্রত চলে এসেছি আজকে একটি ভিডিও নিয়ে। আজকে দেখাবো গোলাপ স্বর্ণচুরি, যেটা স্পেশাল জন্য রেখেছি আজকে। এর আগে এত দেখাইনি, সামথিং দেখেছি, কিছু কিছু করে দেখেছি। রেড একটা দেখেছিলাম আগের দিন, রেডটা স্টক আউট হয়ে গেছে। আজকে নিয়ে এসেছি কিছু গোলাপ স্বর্ণচুরি, অ্যান্ড দেন দেখাবো কিছু অল ওভার, অ্যান্ড একটা রিভাইভাল দেখাবো। তো আমি এটাই দেখাবো এই কারণেই যে রিভাইভাল আমার কথাগুলো ভালোভাবে প্রথমেই বলছি শুনুন। যে এইটা অর্ডার রয়েছে রিভাইভাল শাড়ি একটা দেখাচ্ছি, তার মানে এই নয় যে আমার কাছে এইটাই অ্যাভেলেবেল। আপনারা নিজেদের পছন্দের মতো কাস্টমাইজ করাতে পারেন, অ্যান্ড এইটা পছন্দ হলে অবশ্যই এটাও কাস্টমাইজ করানো যাবে, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা শাড়ি কাস্টমাইজ করানো যাবে। এইটা দেখুন জাম কালারের উপর পুরো আঁচল, এই আঁচলটা দেখানোর আছে, পুরো আঁচলটা দেখাবো। এই রয়েছে দেখুন পুরো ওয়ার্ক মিনেকারি, মাল্টি কালার মিনেকারি ওয়ার্ক। আঁচলের মেন যে কাজটা দেখে বুঝতে পারছেন, মাল্টি কালার মিনেকারি ওয়ার্ক রয়েছে। অ্যান্ড এই রয়েছে পুরো ব্যাক সাইড, পুরো ইনক্লুডেড ব্লাউজ পিস থাকবে পুরো শাড়িতে, অ্যান্ড পুরো বডি থাকছে বুটাতে भरपूर एंड गला में बुटा विथ, ठीक है। तो इसका साड़ी का जो का वर्क है गोलानी बूटा के ऊपर वर्क है। इसका भी मतलब जो कलर है जम कलर के ऊपर, जम कलर थोड़ा डीप है पर बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि इसका जो बॉडी का जो वर्क मतलब रेशम में एक होता है रिवाइवल बालूचुरी और होता है रिवाइवल सोनचुरी। ये है रिवाइवल सोनचुरी जो जोरी वर्क में है, जो अच्छा लग रहा है। मैं और भी अच्छी तरीके से दिखा रहा हूँ, 2 मिनट। ये रहा देखो आंचल, এরা আঁচল, পুরো আঁচলটা দেখুন। অ্যান্ড এটা রয়েছে বডি, এই রয়েছে বডি। প্রাইস থাকবে 11,449। ये सब ऑफर प्राइस, ये सब ऑफर प्राइस है। ऑफर प्राइस से আসবে, অফার প্রাইসে আসবে 11,449, ঠিক আছে। নেক্সট এটা দেখাবো গোলাপ স্বর্ণচুরি। এবার থেকে গোলাপ স্বর্ণচুরি যেটার অফার প্রাইস থাকছে, এই রয়েছে দেখুন স্টিল কালার। এই কালারটার একটা ডিমান্ড ছিল কিছুদিন আগে, মানে সাধারণত 1-2 মাসই হবে। সেম শাড়ি সেম কম্বিনেশন, এই কালারটা দিয়েছি। তো এই কালারটা দেখুন, এই রয়েছে পুরো স্টিল কালার। রিয়েলি কালারটা ব্যাপক সুন্দর, অল টাইম এই কালারটা পপুলার। অ্যান্ড এটার প্রাইস থাকছে 9,549। এই রয়েছে পুরো আঁচল। এইটা গোলাপ স্বর্ণচুরি মানে এই যে কি না, আমি একটা এটা বলবো এরপরে নেক্সটটা নিয়ে বলছি। এটা ছিল स्टील कलर ऊपर, যেটা ব্যাপক সুন্দর লাগছে। ये जो पहले वाले में शालीजा और स्टील कलर के ऊपर था। ब्लैक के ऊपर मैं कुछ कंक्लूजन करूँगा। ये रहा কাছে এর রয়েছে পুরো জরির ওয়ার্ক। এটা দেখে মনে হচ্ছে একটা সিম্পল ওয়ার্ক। পুরো শাড়িটা রেশম, যেটা রেশম গুটি বলে আমাদের, সেই রেশম गुटी। ये जो होल साड़ी है रेशम गुटी के ऊपर देखो, ये इसका जो वर्क है चटाई प्रिंट के ऊपर। ये रहा फॉन्ट साइज, फॉन्ट, ये रहा फॉन्ट, और ये रहा बैक। वीविंग हुआ है जोरी के ऊपर, कैसे नहीं इसका, ये रहा पूरा जोरी वर्क। एंड इसका जो फॉन्ट और बैक दोनों ही सेम जैसा दिखते हैं, क्योंकि ये चाटाई प्रिंट के ऊपर है जो लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब कोई भी खोंच अगर कोई ছুঁচালো কোনো জিনিস যদি থাকে, সেই ক্ষেত্রে এটা প্রোটেক্ট করে এভাবেই যে সেই ছুঁচালো জিনিসের খোঁচে ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, জরির ক্ষেত্রে বলছি। তবে একটা কথা বলছি, এইগুলো সিল্কের শাড়ি, এত সহজে এই শাড়িটাকে একটা খোঁচে ছিঁড়তে পারে না। এই যে মেটেরিয়ালটা সারফেসটা, এই সারফেসটা কখনোই এত সহজে একটা খোঁচে ছিঁড়ে যেতে পারে না। ওকে, সিল্ক শাড়ি আমি এইটুকু ভরসা দিতে পারি। অনেক সময় দেখবেন আমি বলছি, যারা সিল্ক পরেছেন তাদের রিকোয়েস্ট করছি, এটা এবং পিওর সত্য কথা, যে এই সিল্ক মেটেরিয়ালে যখন একটা সুতো বুনন হয়, হয়তো সুতোটা একটু উঠে থাকবে, তার মানে এই নয় যে শাড়িটা পুরো ছিঁড়ে পড়ে যাবে বা এবার ওপার হয়ে যাবে, এমন কিছুই নয়। এটা রয়েছে হ্যান্ডলুমের নিজস্ব স্ট্রাকচার। আমি সবাইকে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করব যে হ্যান্ডলুম শাড়ি কিনছেন, হ্যান্ডলুমের একটা আভিজাত্য দরকার রয়েছে, যেটা কি না একটুকু একটা হ্যান্ডলুম, একটা মানুষ হাতে বানিয়েছে। আমরা নিজেরা কত ভুলভ্রান্তি করে থাকি, তো একটা মানুষ হাতে বানিয়েছে, একটা কি ভুল হতে পারে না একটা শাড়িতে? এটা হচ্ছে যে হ্যান্ডলুমের, এটাকে এইভাবেই নেবেন যে হ্যান্ডলুম শাড়ি পরছি, এটা নিজস্ব একটা প্রমাণ। তবে আমরা এইটুকু মেনটেন করি শাড়িটা যাতে দর্শন সুন্দর হয়। অনেক সময় কি হবে না, শাড়িটা পুরো শাড়িটার কালার চেঞ্জ রয়েছে এবং পুরো সুতো উঠেছে, ওরকম দেবো না। আমি বলছি অনলাইন আপনারা নিচ্ছেন, জাস্ট অনলাইনে ট্রাস্ট করতে হবে, এক কথা ট্রাস্ট করতে হবে, দেন পেমেন্ট মেথড।
আর একটা কি, পেমেন্ট করার সময় একটু দেখবেন, আমাকে আস্ক করে নেবেন কিভাবে করবেন, দেন পেমেন্ট করবেন, যেমন কোনো রকমভাবে পেমেন্টের প্রবলেম না হয়, যেটা আজকে একটুকুভাবে ক্রিয়েট হলো। আমি আপনাদের সুবিধার্থে বলছি, জাস্ট একজনের হয়েছে, তো আমি চাই না নেক্সট টাইম এরকম কিছু হোক। আমাকে আস্ক করে নেবেন ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের সময় বিশেষ করে। অ্যাকচুয়ালি আমি কি করেছি না, একটা ব্যাংকিং নেম আমার VHES, তো ওটা একটু লক্ষ্য করতে হবে, আমি ওটা বলিনি, জাস্ট একটা কিউআর কোড পাঠিয়েছিলাম ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের জন্য, তো ওই প্রবলেমটা হয়েছে। তো আমি বলছি পেমেন্ট করার আগে একটু সিকিউর, মানে পুরো মানে সিকিউর হয়ে যাবেন যে এটা আমি কিনা, ওকে। দেন অনেকে করেন, তো আমি বলবো সবাই করতে, এটা এটা একটা ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট কালার রয়েছে দেখুন রয়্যাল ব্লুর উপর গোলাপ স্বর্ণচুরি। এই কাজগুলো কি, এই পুরো বডিটা গোলাপের স্ট্রাকচার, দেখুন আমি কাছে নিয়ে আসি, কাছে নিয়ে আসুন, এই রয়েছে দেখুন, এটা রয়েছে ব্যাক সাইড, ফ্রন্টে দেখুন গোলাপটা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। অ্যান্ড এটা রয়েছে ব্যাকেও যেই ব্যাকে যেমন লাগছে ফ্রন্টে এইটাকে, এবং খোঁচে কিছু হবে না, এটা এতটাই সুন্দর, মানে এই স্ট্রাকচারটা, যে চাটাইয়ের যে প্রত্যেকটা প্রিন্ট, আমি কলাক্ষেত্র আগের দিন দেখিয়েছিলাম চাটাই প্রিন্টের ওপর, চাটাই প্রিন্টের দাম 200 এক্সট্রা কেন নিয়েছিলাম, এই কারণটা অনলি এটাই, চাটাইটা হলে একটুকু কস্টিং চলে আসে, কারণ এটা জমিনের একটা ব্যাপার রয়েছে, জমিন যেটা একটা টাইম নেয়, জাস্ট টাইমের একটা ব্যাপার, এবং মেটেরিয়ালের একটা ব্যাপার, এবং এবং শাড়ির কোয়ালিটির একটা ব্যাপার, যেটা 2 प्लाई হয়, আর প্রত্যেকটা শাড়ির 3 प्लाई प्रीमियम क्वालिटी। ये जो भी साड़ी आएगा हर एक पूछ रहा है मुझसे कि ऑल साड़ी 3 प्लाई में है या फिर 2 प्लाई में है, तो मैं कहूँगा बालूचुरी सोनचुरी हम लोग उइवर्स में से आते हैं, ऑल साड़ी मैं ये পিওর, এটা সত্য কথা, যে বালুচুরি স্বর্ণচুরি 2 প্লাই উইভ করাই যায় না, যারা বলেন 4 প্লাই আমাদের এখানে পাওয়া যাচ্ছে, ওটা 2 প্লাই দিচ্ছে। বালুচুরি স্বর্ণচুরি হাইয়েস্ট প্লাই রয়েছে 3 প্লাই, এর থেকে বেশি হয় না, অ্যান্ড এর থেকে কমও হয় না। 2 প্লাই যদিও হয় মাঝে মাঝে পড়ে যায়, তবে আমরা ওগুলো রাখি না, বিকজ এটা একটা দামি শাড়ি, আমি চাইবো কম মানে কোয়ালিটি অ্যান্ড মানে দেখুন কি দর্শন দুটোই মেনটেন করতে। নেক্সট কালার যেটা রয়েছে দেখুন বটল গ্রিন কালারটা, দেখুন রিয়েলি ব্যাপক সুন্দর, এই রয়েছে আঁচল অ্যান্ড এই রয়েছে বডি, এই রয়েছে দেখুন বডি, রিয়েলি ব্যাপক সুন্দর। গোলাপ স্বর্ণচুরি যারা চাইছেন বিয়ে বাড়ি বা বিভিন্ন ওকেশনে, এত কাছে থেকে নয়, পাড়টা দেখিয়ে দাও, এই পাড়টা দেখুন, এই রয়েছে পাড়, এই পাড়ের যে পেছনের স্ট্রাকচার দেখুন, ব্যাক সাইড অ্যান্ড ফ্রন্ট সাইড দুটোই, আমি বলছি কি এগুলো খোঁচে লেগে যে ছিঁড়ের ভয়টা একদমই নেই গোলাপের ক্ষেত্রে, অ্যান্ড পুরো বডি রয়েছে গলানি ওয়ার্কে, তাই জন্য প্রাইসটা থাকছে এতটা। তো ভালো লাগলে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপে বুকিং করুন, আপনাদের জন্য রিজনেবল প্রাইস অবশ্যই আমি চেষ্টা করব। আর এন্ড এটা এখন চলছে অফার টাইম, প্রত্যেকটা শাড়িতে অফার রয়েছে, এইসব শাড়িতে আমি তো অলরেডি বাজেট প্রাইস রাখি, তার উপর 10% অফার রয়েছে, तो दाम एक बार जेने नेবেন। नेक्स्ट जो साड़ी दिखाबो, नेक्स्ट जो साड़ी दिखाऊंगा मैं वो रहेगा चॉकलेट कलर के ऊपर, ये रहा देखो आंचल, ये रहा आंचल एंड बॉडी रहा गुलाब के ऊपर बूटा हुआ, ये देखो ये रहा फुल बॉडी एंड गुलाब के ऊपर। प्राइस रहेगा इसका भी सेम 9549, ठीक है। ये रहा पूरा बॉडी, रियली साड़ी ये कलरटा व्यापक सुंदर डीप एक कलर एंड उसके साथ आएगा जोरी वर्क थ्रेड। प्राइस अच्छी लगी एंड साड़ी भी अच्छा लगे तो व्हाट्सएप करना। ये रहा है जो स्वर्णचूरी बालूचूरी जिसके पास है, मैं कहूँगा ये बात कि जो स्वर्णचूरी और बालूचूरी जिसके पास है वो ये सब साड़ी ले सकते हैं, अदरवाइज आप स्वर्णचूरी बालूचूरी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत लोगों के पास स्वर्णचूरी बालूचूरी है, तो क्या कर रहे हैं ना हम वीवर्स में से कुछ लोग कुछ नए नए डिजाइन ला रहा है हर दिन, ठीक है। तो कला क्षेत्रों में भी मैंने दिखाया और बहुत सारी आ गया है सिल्क के ऊपर। तो मैं ये भी कहूँगा कि मैं मार्केट में बहुत कुछ जानता नहीं हूँ, मेरे पास इतना भी नॉलेज नहीं है जो हर मतलब मेजर लोग का कुछ है उसके पास, तो उसके जैसा मेरा नॉलेज नहीं है। मैं भी जो सीख रहा हूँ आपसे ही सीख रहा हूँ और मार्केट से सीख रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा इसका, देखो एक डिफरेंट कलर चेयर आएगा, ब्लैक के ऊपर वायलेट, ब्लैक के ऊपर वायलेट में आएगा, ओके। ये रहा एक्चुअल बॉडी कलर एंड बूटा रहेगा गोलानिया वर्क में, ठीक है। प्राइस भी रहेगा सेम 9549। আর একটা কথা সবাইকে বলবো যে বালুচুরি স্বর্ণচুরির উপর কোনো সিওডি এক্সট্রা চার্জেস লাগছে না,
ओके, बालूचूरी एंड स्वर्णचूरी में नो सीओडी एक्स्ट्रा चार्जेस, अदर्स वाइज ब्लॉक प्रिंट वगैरह कलाक्षेत्र इसमें सीओडी चार्जेस एक्स्ट्रा ऐड होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट कलर जो आएगा, नेक्स्ट और लास्ट देखो, मेरून कलर के ऊपर, ब्लैक के ऊपर मेरून, रियली बहुत सारे कलर मैंने दिखा दिया। तो इसका प्राइस मतलब मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप ये समझ कर लीजिएगा कि क्वालिटी 100% बेस्ट। मैं कुछ मतलब जो जो है उसके पास उससे भी ज़्यादा क्वालिटी बेटर मैं नहीं कहूँगा, बस उससे भी कम नहीं कहूँगा, ठीक है। ये रहा जो आंचल, देखो এটা দেখুন ব্ল্যাকের যে মোটিভটা, ব্ল্যাকের উপর যে মোটিভটা ছিল সেই মোটিভটা। ये रहा जो ब्लैक मैंने पहले दिखाया, वो भी बहुत सुंदर था ब्लैक कलर। ब्लैक कलर के ऊपर ये सब सारी मन जचती है, और ये कलर भी अच्छे लगे तो ले सकते हैं। ये रहा ब्लैक के ऊपर रेड जो मेरून कलर शेड में आया है। तो ये रहा बॉडी का बूटा। प्राइस रहेगा इसका देखो स्ट्रक्चर कुछ राउंड से है जो अच्छी लग रही है। प्राइस भी है सेम, तो अच्छे लगे तो व्हाट्सअप करना। और सारी सिल्क मार्क सर्टिफाइड के ऊपर आएगा, सिल्क मार्क सर्टिफाइड, सिल्क मार्क टैग मैं लगा कर दूंगा और देन कुरियर होगा। और कुरियर के लिए आपको कोई भी जल्दी नहीं है, मतलब जो हमारा कुरियर जो लॉन्च मैंने निकलती है वो हर दिन 12 PM मतलब দুপুর 12টার সময় প্রত্যেকটা শাড়ি কুরিয়ারে যায়। ওকে, তার আগে প্রত্যেকটা পিডিএফ পেয়ে যাবেন। তো যারা পেমেন্ট নিশ্চিন্ত করবেন, পেমেন্ট করবেন, তারা নিশ্চিন্তে থাকবেন প্রতিদিন 12টার আগে পেমেন্ট। ধরুন আপনারা আজকে এখন পেমেন্ট করে দিচ্ছেন, তো আমি পিডিএফটা আমি একটু পরেই দিয়ে দিতে পারবো না, এটা আমি কালকে 12টার আগে দেওয়ার চেষ্টা করব, 12টার আগে। আদারওয়াইজ 1টার আগে শিওর পাচ্ছেন, কারণ আমাদের পার্সেলগুলো প্রত্যেক দিন ডিসপ্যাচ হয় 1টার সময়, ঠিক আছে। নেক্সট কালার যেটা দেখুন, একটা আনকমন কালার টোন যেটা রয়েছে তুঁতেতে তুঁতে অ্যান্ড কোপার জরি, এই রয়েছে পুরো দেখুন শাড়িটা তুঁতে তুঁতে কোপার জরিতে রয়েছে। রিয়েলি কেমন লাগছে, একটা আনকমন সেট। প্রাইস রয়েছে এটার ক্ষেত্রে স্বর্ণচুরি প্রাইস রয়েছে। नेक्स्ट कलर जो आएगा और आएगा ये देखो कलर ऑरेंजेर ऊपर मस्टर्ड, ऑरेंज के ऊपर मस्टर्ड कलर डुअल टोन में आएगा। ये रहा आंचल एंड इसका जो बॉडी है ये रहा, देखो डुअल टोन में है, रियली डुअल टोन है। ऑरेंज या रानी के ऊपर, रानी के ऊपर मस्टर्ड, रानी के ऊपर मस्टर्ड, ऑरेंज के नहीं रानी के ऊपर। क्योंकि मेरे को क्यों पता चला, मैं दिख रहा हूँ, मैं मतलब साड़ी कुछ कुछ देखा है, हर साड़ी नहीं देखा। तो मेरे को जो मतलब पॉपुलर जो कलर है तो मेरे को नॉलेज है, तो इसमें दिख रहा कि रानी का जो डुअल टोन रियली अच्छी तरीके से दिख रहा है। मतलब इसमें से जब दिख रहा है तो मेरे आई लेवल से इधर तक रानी कलर का जो डुअल ऐसा मतलब भैंसे उठचे साड़ी के ऊपर, जो डुअल टोन अच्छी लग रही है, ठीक है। जो स्वर्णचूरी साड़ी और बालूचूरी में होता है डुअल टोन, जो रेशम के ऊपर हर एक रेशम में आता है डुअल टोन, ये है रेशम का एक खासियत। जो आप कोई मतलब ये सिल्क मार्क है, जो सिल्क मार्क के विदाउट मतलब जो डुप्लीकेट बालूचूरी स्वर्णचूरी होता है उसमें ऐसा नहीं मिलता। जो एक्चुअल में ब्राइट मतलब सिल्क का एक्चुअल जो ब्राइटनेस वो बहुत अच्छे लगते हैं डुअल टोन के ऊपर, ठीक है। इसका भी प्राइस रहेगा सेम। अच्छा लगे तो व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप नंबर 9064262150 অ্যান্ড নিউ রিসেন্টলি কিছু একটা আরেকটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার অ্যাড হবে। আপনারা সবাই ভালো লাগে পেজে সাবস্ক্রাইব ফলো করে রাখবেন। নেক্সট কালার যেটা রয়েছে দেখুন, এই কালারটা রয়েছে ऑरेंजेर ऊपर बेबी पिंक, रियली व्यापक सुंदर कलर। ये रही आंचल, ये रहा ऑरेंज के ऊपर बेबी पिंक कलर एंड ये रहा जो बॉडी स्ट्रक्चर देखो एक्चुअल में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये डुअल टोन में है। ऑरेंज कलर के ऊपर बेबी पिंक, जो बेबी पिंक कलर तो बहुत ही एक लाइट सा कलर होता है और उसके अंदर से ऑरेंज कलर की जो वाइब है दिख रहा है बाहर से, तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कलर जो आएगा तसर कलर के ऊपर आएगा तसर। इसके बाद एक व्हाइट वाला दिखाऊंगा जो भी अच्छा है, मतलब व्हाइट में अगर स्वर्णचूरी लेना चाहता है तो वो ले सकते हैं क्योंकि व्हाइट वाला बहुत पॉपुलर है। ये रहा तसर कलर के ऊपर देखो, एंड इसका जो मिनी वर्क है वो ऑरेंज कलर के ऊपर मिनी वर्क अच्छे नहीं सो देखो। जो मिनी वर्क मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो वर्क है मतलब ये तो हैंड वीविंग है ना, तो जोरी में जो ये वर्क है देखो ये सामने से दिख रहा है, इसमें कोई मीना नहीं है, पर इसमें मिडिल में एक मीना ऐड किया हुआ है जो इधर से दिख रहा है, इसको मैं मीना वर्क कहता हूँ। जो मतलब जो इसका जो लुक
और भी अच्छा लगता है, मतलब ग्रेटेस्ट लगता है। मीने में, विदाउट मीने में भी मिल जाएगा, पर उसमें क्या होता है ना, ज़्यादातर कलर नहीं मिलते जो मीने में मिल जाता है। तो आपकी पसंदीदा अगर कलर लेना है तो मीने के साथ जाइएगा और इसके साथ भी जाइएगा तो और भी अच्छा लगेगा सर। ठीक है, प्राइस जस्ट 1000 का ही फर्क इधर उधर होगा और ज़्यादातर फर्क नहीं। नेक्स्ट कलर जो आएगा वो रियली एक अनकॉमन टोन आएगा, तो व्हाइट वाला मैंने पहले दिखाने के लिए कहूँगा। व्हाइट, देखो व्हाइट के ऊपर रेड, रियली कॉम्बिनेशन जो एज हायर एज के लिए रियली बेटर एक ऑप्शन होगा, बेटर एक ऑप्शन। ये रहा उसका बॉडी, एंड इसका जो मतलब एक्चुअल का हो रहा व्हाइट, ऑफ व्हाइट नहीं है, ये रहा व्हाइट। ठीक है, व्हाइट रेशम के ऊपर व्हाइट, एंड এরা আঁচলটা পুরো দেখো, দেখুন আঁচলটা কেমন লাগছে, মিনেকারি রয়েছে, রিয়েলি ব্যাপক সুন্দর লাগছে। এবং হোয়াইটের উপর সেলফ চড়ি স্বর্ণচুরি, যেখানে এই মিনেটা থাকবে না। अगर व्हाइट के ऊपर सेल्फ चोरी स्वर्णचूरी जिसमें ये मीने नहीं रहेगा, वो अगर लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो भी मिल जाएगा। जो ब्लैक के ऊपर मैंने दिखाया, बहुत सारी कलर मैंने दिखाया व्हाइट के ऊपर, जो जोरी वर्क है, जो लाइट में अच्छी दिखते हैं, जोरी वाला। নেক্সট যেটা দেখাবো প্যারোট কিনের উপর, এটা রয়েছে দেখুন প্যারোট কিনের উপর রেড, প্যারোট কিনের উপর রেড। ঠিক আছে, এটা রয়েছে আঁচল, দেখুন প্যারোট কিনের উপর রেড, নেভি ব্লু মিনি ওয়ার্ক, এ রয়েছে আঁচল, এই রয়েছে পুরো বডি। অ্যাকচুয়ালি এটা একটা আনকমন টোন, যেটা প্যারোট গ্রিনের উপর রেড, সেইটা রিয়েলি সামনে থেকে একটা ব্যাপক সুন্দর লাগছে, আমি দেখতে পাচ্ছি একটা সুন্দর ভাইব। তো ভালো লাগলে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ করুন। এইটা একটা আনকমন কালার সেট, যারা আনকমন দেখছেন তারা এইসব সাইড দিকে যাবেন, রিয়েলি কালারটা ভালো লাগছে, এটা চলবে। নেভি ব্লু মিনিটা মানিয়েছে, জাস্টিফাইড। তো अच्छा লাগলে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে 9064262150। আর অনেকে জিজ্ঞেস করেন, बहुत लोग मतलब बहुत सारे लोग अक्सर करते हैं कि पेमेंट ऑप्शन कैसे रहेगा। पेमेंट आप प्रीपेड कर सकते हैं और सीओडी भी ले सकते हैं। प्रीपेड के लिए क्या करना है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है, और ऑनलाइन ट्रांसफ़र फ़ोनपे जीपे कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, फ़ोनपे जीपे में क्या होता है, मैंने एक नंबर दे दिया, आपने डाल दिया एक नंबर, मैंने उठेगा जो मैं कह देता हूँ। बैंक ट्रांसफ़र में एक प्रॉब्लम हुआ था आज, तो मैं इसके लिए आप सभी को एक बोलना चाहूँगा कि अगर बैंक ट्रांसफ़र करेंगे तो आप पहले मेरे से पूछ लेना कि बैंक के एक्चुअल नेम क्या है। मेरा बैंकिंग नेम है भेज VAGS, जो मेरा ब्रांच मेरा बिजनेस के नेम पे है, तो वो अगर चेक कर लेना, फिर उसके बाद पेमेंट करना। ठीक है, ये रहा रानी के ऊपर स्ट्रॉबेरी कलर, रियली एक सुंदर कलर, एंड এটা রয়েছে সুইট একটা কালার। প্রাইস রয়েছে এটারও, যেটা বললাম। সবাইকে একটা কথা বলছি, আমি বলছি আপনাদের জন্য আমি হেডেক নিচ্ছি কি না, এই বালুচুরি স্বর্ণচুরি অনেকগুলো যারা অর্ডার করছেন, একটা আমি মানছি এটাই একটু, যে এত দামি একটা শাড়ি নিচ্ছেন, আপনাদের পছন্দ অবশ্যই ম্যাটার করে, কিন্তু যখন পছন্দ ম্যাটার করে, একটা শাড়ি যখন বোনাবেন, তখন আর কেন আমাকে চাপ, আমি একটা বলছি চাপ নিচ্ছি, জাস্ট ওই চাপটা নেওয়ার জন্য আমি সামথিং একটা অ্যাডভান্স নিয়ে রাখি, যেটা 200-100, যেটা তার কারো কোনো এসে যাবে না, এইটুকু জাস্ট মাথায় আমার চাপ থাকবে যে আমি অ্যাডভান্স নিয়েছি, আমি আপনাকে শাড়ি देबो इसके लिए। ठीक है, ये सिक्योर मतलब सिक्योर, फुल सिक्योर है। उसके बाद जो अमाउंट है वो आप COD में ले सकते हैं। ठीक है, ये रहा बॉडी, देखो मेजेंटा कलर, ब्लैक के ऊपर रानी जो मेजेंटा कलर है, प्राइस रहेगा इसका भी सेम। ठीक है, अच्छे लगे तो व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप नंबर पर। पेमेंट ऑप्शन ऑनलाइन जीपे, फोनपे, बैंक ट्रांसफार, যে কোনো ইউপিআই পেমেন্ট করতে পারেন, তাছাড়া COD মোড অ্যাপ্লাই করতে পারেন। নেক্সট কালার যেটা দেখুন ব্ল্যাকের উপর রাস্ট, ব্ল্যাকের উপর রাস্ট কালার যেটা রয়েছে, এই রয়েছে দেখুন আঁচল। अगर गुलाब स्वर्णचूरी लागिए, मतलब गुलाब का भी देखा हुआ है गुलाब स्वर्णचूरी, मैं आज की जो टाइटल मैं गुलाब के ऊपर ही दूंगा, क्योंकि गुलाब दूंगा, स्वर्णचूरी दूंगा, और क्या दूंगा। गुलाब बहुत इंपॉर्टेंट सी, मतलब आज के लिए मैंने रखा था, क्योंकि मैंने पहले बहुत सारी गुलाब दिखाया, आप गुलाब भी ऑर्डर कर सकते हैं, मैं ये कहने के लिए। तो आप फुल्ली सिक्योर, मतलब कोई साड़ी अगर ऑर्डर करेंगे तो उसके बाद ये श्योर रहना कि थोड़ा टाइम में लगती है। वो बहुत लोग पूछ रहा है कि मेरा सब साड़ी कब होगा, तो इसके लिए मैं कहूँगा थोड़ा लगेगा,
मेरे को भी पता है टाइम में कितना फर्क है। मैंने अभी अभी नए नए एक चार्जर ऑर्डर किया था जो समथिंग अभी मेरा ज़रूरत है, तो उसका जो पेमेंट 4 दिन, सिर्फ 4 दिन के लिए, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना, मेरे को लग रहा है कब आएगी। तो उस ये सब सारी प्रॉब्लम तो आपको भी होगा। तो मैं कहूँगा सारी जो डिलीवरी डेट मैंने फास्ट कर सकते हैं, पर सारी का जो मतलब তৈরি करने के लिए শাড়ি তৈরি করার জন্য যে টাইমটা ওইটুকু মেনটেন করতে হবে, তাই জন্য মিনিমাম 6-7 দিন টাইম রাখতে হবে হাতে। ওকে, একটা কথা বলছি, এগুলো প্রত্যেকটাই হাতের তৈরি শাড়ি। আমরা এইটুকু মাথায় মাইন্ড সেট করে রাখবেন, একটা শাড়ি তৈরি হচ্ছে এবং আমার জন্য বেস্ট তৈরি হচ্ছে, পুরো লুম থেকে তৈরি হয়ে ফ্রেশ মাল, ফ্রেশ একটা শাড়ি আপনাদের জন্য দেওয়া হবে। তো ওটার জন্য একটু ইন্তজার, আর কিছু নয়। রাস্ট কালার এটা রয়েছে দেখুন, রাস্টের উপর রাস্ট কালার, এই রয়েছে আঁচল। পুরো একটা নিউ শাড়ি পাবেন পুরো লিম থেকে রেডি হয়ে। আপনারা জাস্ট এইটুকু ক্যালকুলেট করুন যে এটা কতদিন টাইম লাগতে পারে। আপনার নিজের একটা পছন্দের শাড়ি বানাচ্ছেন একটা উইভার্স বা একটা ভেন্ডারকে দিয়ে, তো ওটা কেমন লাগবে, জাস্ট ওইটুকু টাইম অবশ্যই লাগবে। একটা অনেকে একটু তাড়াহুড়ো করেন, তো তাদের জন্য বলবো একটুকু শাড়ি বানানো অবধি ওয়েট করতে হবে। নেক্সট কালার যেটা রয়েছে ব্ল্যাকের উপর তসার, আমি একটা যেটা দেখিয়েছিলাম অরেঞ্জ মিনেতে, এই রয়েছে দেখুন ব্ল্যাকের উপর তসর, নেভি ব্লু মিনে ওয়ার্ক, এই রয়েছে আঁচল, এই রয়েছে পুরো বডি। अच्छी लगे तो व्हाट्सएप करना जरूर। व्हाट्सएप नंबर 9064262150, ठीक है। नेक्स्ट जो साड़ी आएगा तूते कलर के ऊपर आएगा, ठीक है। तूते कलर सोनचूरी हीरा, तूते के ऊपर तूते मतलब तूत जो कलर आती है, लाइट कलर एक ये रहा सोनचूरी। और इस कलर में सोनचूरी बहुत अच्छी लगती है। मेरे को आज एक ऑर्डर आया था जो पहने हुए थे साड़ी, तो रियली बहुत सुंदर लग रहा था ये साड़ी। एक में इसका जो स्ट्रक्चर है बालूचूरी सोनचूरी, जिसको जाना मतलब कुछ सुनना है अतीत के, इसका जो हिस्ट्री, ये बहुत ही एक लॉन्ग टाइम हिस्ट्री है। मतलब बालूचूरी सोनचूरी का जो एक्चुअल साड़ी था वो आज दिखती ही नहीं है मार्केट में। बालूचूरी सोनचूरी जो स्टार्टिंग साड़ी मार्केट में आज दिखते ही नहीं है, क्योंकि वो जो वीवर्स थे वो मतलब खो गए वो टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो बालूचूरी सोनचूरी का जो नेक्स्ट स्टार्टिंग শাড়ি যে প্রসেসিং বিষ্ণুপুরে স্টার্ট হয়েছিল, 4জন সামথিং করেছিল, এটা একটা কথা। আমি ওই জাস্ট কথাই বলছি, আমি ভীষণ হিউজ জানি এরকমটা নয়, তাই জন্য বই আছে, গুগল আছে, অল টাইম ওটা সার্চ করে নিতে পারেন। মুর্শিদাবাদ থেকে শুরু হয় এই শাড়ি, আজ বিষ্ণুপুরের মেন ঐতিহ্য অ্যান্ড গোটা ওয়ার্ল্ডে একমাত্র বিষ্ণুপুরই একটা যেখানে বালুচুরি স্বর্ণচুরি হয়। ওয়ার্ল্ডের কোথাও পাবেন না, বেনারসিও বিভিন্ন জায়গায় এখন হচ্ছে, বাট বালুচুরি স্বর্ণচুরি একটা ভীষণ বড় একটা মানে স্ট্রাকচার, যেটা বিষ্ণুপুর ছাড়া কোথাও হয় না। তো বালুচুরি স্বর্ণচুরি এখন নিউ কিছু ডিজাইন আসছে, তো যদি লাগে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ করুন, আমি পারবো দিতে আপনাদের, এইটুকু প্রমিস করলাম। নেক্সট কালার যেটা রয়েছে দেখুন রয়্যাল ব্লুর উপর রানি, এ রয়েছে দেখুন গ্রিন মিনে, এ রয়েছে শাড়ির যে বডির মোড়া মতলব ফ্রন্ট সাইডে যে কাজটা থাকবে এই কালার গ্রিন মিনের জন্য শাড়িটাকে মানিয়েছি। ভালো লাগলে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপে বুকিং করে নেবেন, প্রাইস থাকছে, হোয়াটসঅ্যাপ করে জেনে নেবেন। নেক্সট কালার যেটা রয়েছে রানির উপর বেবি পিঙ্ক কালার, এই রয়েছে রানির উপর বেবি পিঙ্ক কালার অ্যান্ড এটা রয়েছে আঁচল, নেভি ব্লু মিনি ওয়ার্ক, এই রয়েছে মোড়া। রিয়েলি এটা একটা ব্রাইট কালার লাগছে, কারণ হচ্ছে এটা লাইট কালার করে দেওয়া হয়েছে রানি কালারটার জন্য, ঠিক আছে। নেক্সট কালার যেটা দেখাবো অল ওভার দুটো দেখাবো, রয়্যাল ব্লুতে রানি অল ওভার স্বর্ণচুরি, এই রয়েছে দেখুন বডির আঁচল, এই রয়েছে এর সামনের মোড়া মানে বডির সামনের কাজ, এবং পুরো বডি এরকম একটা কাজ থাকছে টেম্পল মোটিভে। ভালো লাগলে অবশ্যই বুকিং করুন। তাছাড়া অল ওভার সোনচুরি আদার্स কোনো কালার अगर पसंद হয়েছে तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं देख लूँगा। मैं आपको हर ट्रस्ट के साथ कह सकता हूँ, अब आप मेरे से ट्रस्ट करेंगे, आपका भी जो मतलब आपका पेशेंस आपके लिए ही काम आएगा, और मेरा क्या होगा, मेरा जस्ट नाम होगा।
नेक्स्ट कलर जो आएगा रॉयल ब्लू के ऊपर, जो पहले वाली में था रॉयल ब्लू के ऊपर रानी, मतलब कलर कैसे चेंज होता है बालूचुरी के ऊपर। मेरा जो बेस है रॉयल ब्लू के ऊपर है, ये रहा बेस रॉयल ब्लू के ऊपर। मैंने रॉयल ब्लू के ऊपर रॉयल ब्लू मतलब रेशम डाल दिया तो ऐसा कलर आ जाएगा। रॉयल ब्लू के ऊपर रानी डाल दिया तो पहले वाले में जो कलर आया था वो आएगा। रॉयल ब्लू के ऊपर ग्रीन डालेंगे तो उसमें से क्या कलर आएगा, ये जो कलर है ये कलर आएगा। ठीक है, ऐसे ही काम करता है हमारा सिस्टम जो प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट कुछ আজকে বালুচুরি স্বর্ণচুরি ছাড়াও কিছু একটু দেখানোর চেষ্টা করব, যেটা এই টাইপের কিছু কোটকি দেখাবো। তার মধ্যে একটা কোটকি অলরেডি স্টক আউট হয়ে গেছে, কিছু কোটকি এনেছি, তো লাগলে হোয়াটসঅ্যাপ করুন, আমি আপনাদের জন্য আরও আনতে পারবো। জাস্ট আমি চাইছি আপনারা নিন। অ্যান্ড যেইটুকু ছাড়া বা বিষ্ণুপুরি সিল্কের উপর যে কোনো দেখতে পারি, দেখুন চকলেট কালারের উপর এটা শাড়িটা, পুরো শাড়ি দেখুন এটা, অ্যান্ড ইনক্লুডেড প্রত্যেকটা শাড়ির উপর ব্লাউজ পিস অ্যাড থাকবে। প্রাইস থাকছে এটারও 4649। নেক্সট কালার যেটা দেখুন ডুয়েল টোন, একটা বেস্ট কালার এবং রিয়েলি মানে একটুকু এজের যারা নিতে চাইছে, মানে একটুকু হাই এজের জন্য বেস্ট কালার হবে। যেটা কালার মেজারমেন্ট দেখুন এই রয়েছে, এই রয়েছে দেখুন कलर, এটা রয়েছে आंचल एंड इसका जो बॉडी रहेगा ये देखो एक्चुअल डुअल डुअल कलर देखो। मास्टर्ड के ऊपर जो रानी कलर बेबी पिंक कलर ऐड किया हुआ है, कलर का वाइब चेंज कैसे हो गया देखो। ये रहा एक्चुअल ब्लड पिस कलर, और इसमें दोनों फर्क देखेंगे तो मास्टर्ड एक ऐसा कलर है जिसमें ये रहा मास्टर्ड कलर एंड ये रहा बेबी पिंक कलर, दोनों कलर जब मिक्सअप हुआ तो ऐसा कलर दिख रहा है जो डुअल टोन कहते हैं हम। इसमें क्या होता है और सारी 3 प्रीमियम क्वालिटी के ऊपर आते हैं, और जो कलर का मोड है वो चेंज हो रहा है, डिफरेंट एक कलर लुक ले जाता है, जो अच्छी लगती है साड़ी। ये साड़ी भी बहुत अच्छी है, अगर अच्छी लगे तो। इसका जो ब्लाउज पीस है ये सामने की ओर है, और इसका जो आंचल है मैंने पहले ही दिखाया। जो नेक्स्ट कलर जो आएगा নেক্সট কালার দেখুন এইটা মেজেন্ডার উপর গ্রিন, রিয়েলি কালার কিছু সীমিত থাকলেও আপনাদের জন্য বেস্ট কালার অপশন চয়েস করেছি। নেক্সট কালার এটা, অ্যান্ড এটা দুটো শাড়ি স্টক আউট হয়ে গেছে, আমি দেখলাম কোটকির এখনও এতটাই ডিমান্ড, তাই আজকে নিয়ে এলাম কিছু। এই রয়েছে দেখুন, এই রয়েছে ব্লাউজ পিস যেটা রয়েছে গ্रीन कलर, एंड इसका जो आंचल देखो ये रहा आंचल, मैं आंचल जरूर दिखाऊंगा, ये रहा आंचल। पूरा जो पार में ऐसा बटरस्कॉच की जैसा स्ट्रक्चर है, तो अगर लगे अच्छी तो व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप नंबर 9064262150। और सारी 3 प्रीमियम क्वालिटी के ऊपर है, और सिल्क सर्टिफाइड जरूर आएगा, 100% आएगा। अगर टैग नहीं आए तो रिटर्न करना जरूर। अगर टैग मैंने देने के समय व्हाट्सएप में भी नहीं दिखाया तो जरूर कहना मुझसे कि टैग बोला नहीं। मैं ऑर्डर करने की वक्त ही टैग लगा कर अगर आपको मैंने दिखाता हूँ कि ये रहा आपका साथ अवेलेबल है और टैग के ऊपर है। ये देखो एक साड़ी कचने सो अगर आपको दिखना है तो ये रहा एक्चुअल साड़ी, इसका जो स्क्रीनशॉट लेके आप कैप्चर करना, देखेगा मेरा जो विष्णुपुर सिल्क सेंटर शॉप का नेम, मतलब हमारा जो एक्चुअल शॉप का नेम वो दिखेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर मेरे को देखना है तो सर्च करना है सिल्क वेस्ट, अगर ऑफलाइन में आना है तो विष्णुपुर सिल्क सेंटर। नेक्स्ट देखो ये रहा, इसका जो बॉडी और कलर अच्छी लग रही है, आंचल के साथ रेड के साथ कॉम्बिनेशन व्हाइट के ऊपर बहुत ही अच्छी लग रही है। प्राइस आएगा इसका भी सेम। নেক্সট অ্যান্ড লাস্ট রিয়েলি ব্যাপক সুন্দর একটা গ্রেটেস্ট কালার, অ্যান্ড লাস্টে একটা বিউটিফুল মোর বিউটিফুল শাড়ি একটা দেখাবো, এটা একটা বলার নয় অসাধারণ, কারণ এটা ডুয়েল টোনটা এত সুন্দরভাবে মেজারমেন্ট হয়েছে। এটা রয়েছে তুঁতে मास्टर्ड ऊपर तोते कलर डुअल टोन, ये रही देखो एक्चुअल बॉडी कलर, एंड ये रही पूरा आंचल स्ट्रक्चर, एंड इसका जो देखो साड़ी का जो ब्लाउज पीस मैंने पहले में दिखा था, उसका जो ब्लाउज पीस का था वो मास्टर के ऊपर तसर के ऊपर, जस्ट कलर क्या है मास्टर के ऊपर तसर वाला था, और इसके है मास्टर के ऊपर तूते वाला, दोनों ही डुअल टोन है। इसका ब्लाउज पीस भी सेम कलर है, और इसका जो बॉडी कलर बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं ये साड़ी कब तक रहेगा, मतलब जो पहले में ब्लैक में ऊपर ड्राई एक दिखाया था, ड्राई ब्लैक के ऊपर ड्राई बहुत चली, ब्लैक का क्वारी इतना सारा आया
जो मैंने अभी भी दोनों, मतलब एक तो बुक हो गया, उन्होंने पेमेंट कर दिया पहले, उसके बाद भी दोनों ऑर्डर आए हुए हैं ब्लैक कलर के ऊपर, जो ड्राई मैंने पहले भी दिखाया था, ड्राई कातान ब्लॉक प्रिंट मधुबनी प्रिंट के ऊपर। इसका भी प्राइस रहेगा सेम। तो अगर अच्छी लगे तो व्हाट्सएप करना। आज की वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करूँगा, नेक्स्ट वीडियो कब आएंगी तो इसके लिए आप मेरा सप्लायर को सब्सक्राइब करना और फॉलो अप करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में दिखाएगा। आज के लिए इतना, हैव ए नाइस डे।